ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ହିତାଧିକାରୀ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଥିଲେ KYC କରିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାର ଘରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ PM ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ KYC ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡି ପାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବସିଡି KYC ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPG ଗ୍ୟାସ୍ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର KYC କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ନ କଲେ ସବସିଡି ସହ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। খুব শীঘ্র এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাইপারে। তেণু আপনার PM উজ্জ্বলা যোজনা KYC বিষয়ে কইছু। তেবে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা এবং সাধারণ গ্যাস গ্রাহককে বায়োমেট্রিক প্রসারীকরণ বাধ্যতামূলক করেছেন। এথিপাই গ্রাহক মানুষ LPG গ্যাসর KYC বাধ্যতামূলক অটে। ভারত সরকার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রালয় নির্দেশক KYC প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছেন। গ্রাহককে সবসিডি যোগাଇବା সরকার তৈল কোম্পানিগুড়ি LPG গ্যাসর KYC করা କହିଛନ୍ତି। তেবে দর্শক বন্ধু, আপনার মধ্যে উজ্জ্বলা যোজনার KYC করনা যথাশীঘ্র KYC করনিয়ন্তু, যাফলের আপনার গ্যাস কনেকশন কিংবা সবসিডি বন্ধ ହେବ ନାହିଁ। এবং এমিতি আপডেট পাই ଆମ চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, আর পাখরে থিবা বেল আইকনକୁ দবাই দিয়ন্তু।